Speak of the attorney, naabay balaod nga pananglitan upat ka magsuon ang upat ka magsuon kaning kinamanghuran naabay siya bay na ay katungod sa balay sa ginikanan ko ugaling mitaliwan na. Halaka. Kay maamang ko'y mga mananda nga siya man ko'y kinamanghuran so iyahag yuning balay. Ang naginangutana. Alam, attorney. Unfortunately, ma'am, no, wala yun na siya nga balaod, no? Ilawam sa to ang law on succession. Regardless kung ikaw nastunga, ikaw kamugulangan, ikaw mo'y kamanghuran, ang inyong bahin, no? Inyong mga kutungod isip mga sumusunod, patas ra gyud tanan, no? Patas na, no? But masabot nga, dili pwede nga dili pwede nga mamugusta nga tungod kay ako mo'y kamugulangan, ako'y magbuot aning tanan, kamo magpaabot lang mo sa akong desisyon. Vice versa, no, para po sa mga kamanghuran, no. Pareho sila, patas sila tanan og mga katungod, no. Doon na lang mga kuanan pwede ni siya mapangitaag paagi para nga ang kamanghuran o kamugulangan baka maadto sa iya ang gusto niya nga mamahimong share, no. Pero dapat dunay testamentary succession nga mahitabuan so ibut masabot ang inyong ginikanan magbilin og last will, nang tawgon og last will and testament, no? Magbilin og mga tugon para nga dito sa ihang tugon matinuod ang iyang siguro mingon natog mga priorities sa iyang mga anak ba. Iyang i-prioritize ang pangulangan, ang kamanghuran bakaha. Dunay mga certain portion sa property ngayang itagana nga maadto didto aning iyang specific nga anak, pero importante sad nga dili matawag natog dili mabalda o dili makuhaan ang angayan nga dawaton sa iyang uban pa nga mga anak kay gikonsider man siyang lang mga compulsory heirs. Doon po sila gitawag sa balaod og presumptive legitim but masabot ana nga kanang dili pwede nga magbut-buot lang pud ang ginikanan og pagpanghatag sang bisan kinsa sa iyang mga kamtangan nga moresulta ni siya sa pagkawala or pagkagamay sa bahin sa iyang kaugalingon nga mga anak nga gitawag og compulsory heir, no. So kung mingon ta nga ang ginikanan gusto nga kani nga mga propiedad maadto sa kamagulangan, kamanghuran baka iyahan ang buhaton pinagi sa usa ka last will and testament or last will, no. Dayon sigurohon niya nga bisan pag naani nga kagustuhan niya maadto na specific nga portion dito sa kamanghurangan o kamanghuran bakaha dili gihapon ma-impair, dili gihapon makuhaan ang bahin sa iyang uban pa nga mga anak. Dayon kani nga last will i-approve ni korte, no. Mag-file og petition for probate of a will ug ang korte mo aprobar. Sa korte magud ma'am subayon magud dito kung pinaagi ani nga last will naabay mga bahin nga na-impair, naabay mga bahin nga nakuhaan o naabay kay mga sumusunod nga mahatagi og ning resulta ni sa prejudice or kadaot sa uban nga maigsoon. Kung nakita sa korte nga sakto ang tagiya sa kabtangan ang ginikanan nanghatag or nagbutang dito sa iyang will, nanghatag sa nagapod-apod siyang kamtangan nga wala maapektuhi ang iyang uban ng mga anak i-approve ni korte. Diharang panahon na din makaingon ta nga si kamanghuran si kamugulangan na tinuod yun nga kani nga portion na iyahan ni siya. Kay mo gyud nahibaon ako dahil kanya manghuran ni siya iyahag gining balay. Yeah, no, unfortunately pinagi lang sa will na siya pwede natong buhaton.